হীরাপুরের ধ্রুবডাঙ্গায় গুলিবিদ্ধ যুবক। আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত ধ্রুবডাঙ্গা এলাকায় এক যুবক গুলিবিদ্ধ হলেন। গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম আদিত্য মণ্ডল। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে ওই যুবককে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। আদিত্য মণ্ডলের বন্ধুরা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ধ্রুবডাঙ্গা সেবা সমিতির সামনে কয়েকজন বন্ধু মিলে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বেটলি নামে এক যুবকের হাতে একটি বন্দুক ছিল এবং সেই বন্দুক টানাটানি করে দেখছিল আনমোল নামে আরও এক যুবক। সেই সময় বন্দুক থেকে কোনোভাবে গুলি বেরিয়ে যায়। সেই গুলি আদিত্য মণ্ডলের চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয় আদিত্য মণ্ডলের এবং তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে তাকে বর্ধমানে স্থানান্তরিত করা হয়। যদি ওই ঘটনায় অন্য কোন শত্রুতা আছে কিনা তা খতিয়ে দিচ্ছে হীরাপুর থানার পুলিশ। নিছকই কি খেলার ছলে এই দুর্ঘটনা নাকি খুনের চেষ্টা, আদিত্য মণ্ডলকে পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। অন্যদিকে আরও একটি বিষয় আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের পক্ষ থেকে আসানসোল পুর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার আসানসোল রবীন্দ্রভবনে হয় এই শিবিরটা। কিভাবে মশার বংশবিস্তার রোধ করা যায়, কোন কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার, মশার বিস্তার রোধ করতে কি কি করতে হবে, মশা দ্বারা যে রোগ হয় তার প্রতিরোধের উপায় কি, এই সব নিয়ে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। আধিকারিক সুমিত নাথ বলেন, প্রতি বছর এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়। क्या हुआ था? इसका हम लोग खड़ा थे दूर में। कहाँ पर? एक जन का ध्रुवडंगा सेवा समिति में। हाँ। एक जन का पास बंदूक था। हाँ। वो एक लड़का हो दिया तो लड़का ऐसा करके टाना तो इसका आंख में लग गई और आंख इधर से निकल गई। गोली मारा किस? हाँ, गोली मारा नहीं, मतलब जोखले में लग गया। अच्छा, क्या उसका अबे दुश्मन आंख था? में गोली लग गई। कैसे? अबे अनमोल ऐसे करके टाना था, बैटरी का सामान था। हाँ। और उसका टोना आंख में चल गया। बैटरी का हमारा? एक जन का पास बंदूक था, एक तो लड़का लिया उससे। हाँ। ऐसे उसका पीछे लगा होता ऊपर का जो टानना जाता है काची, उसको टाना तो फिर गोली चली गई। हम लोग खड़ा थे साइड में, इसका आंख से लग के इधर कान के पास से लगा। का पता निकला है कि नहीं, ये क्या करता था? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही खड़ा थे मैदान में। बारिश हो जो रही थी, छुपे हुए थे। जिसका हाथ में बंदूक था दोस्त था क्या? दोस्त नहीं, मतलब साथ में खड़ा था हम लोग का। हम लोग पहचानते उसको? हाँ पहचानते। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटली और अनमोल। कहाँ पर हुआ ये बेटली घटना? के पास था, अनमोल टान के देख रहा था, अनमोल का हाथ से चला। कहाँ पर हुआ ये घटना? ध्रुवडंगा सेवा समिति। इसका नाम क्या है? आदित्य मंडल। आपका नाम? आलोक मंडल। हम तो घर में थे खाली। मैं क्या सुन के आया? कुछ नहीं, हमको खाली बोला कि इमरजेंसी है, हॉस्पिटल आना। यहाँ आके हमको पता चला क्या पता चला? कि किसी को इंजरी हुआ है, कैसे इंजरी हुआ है। गोली चला क्या? ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो जानते नहीं। आपका नाम क्या है? कुनाल।